Svemogući. Silni Gospode, blagoslovljen budi Bože, jaki Gospode i Bože. Svemogući Gospode, koji držiš nebo i zemlju, Bože moj. Silan si Bog, Gospode Isuse. Tebi se predajemo, Bože, jaki, ovoga dana, moj Gospode, da bi vodio naše misli, Bože moj. Isuse Hriste, da bi privukao, Gospode, jake uši ljudske, Bože moj, srca ljudska, moj Gospode. Da bi mogli razumeti Božove reči svete, Gospode i Bože, i svetog slova Tvojega. Ja te molim u Tvoje živo ime Isusa. Proslavi se, Bože, verujem Tebi, Gospode moj, da ćeš dati, Gospode, jaki te blagoslov, da ćeš privući, Bože, nad bogovima. Sve ono što te traži, Gospode, ovim danima nevolje, Bože, za ovu zemlju, Gospode moj, Bože. Jer je vreme, Gospode, jaki Tvog dolaska na vratima i Ti si Bog koji zoveš, Gospode. O moru glasova, Bože, jaki, sveti, svemogući, preko medija, preko svih tih stvari, Gospode, koji dolaze u ljudske uši, ja te molim, Bože, jaki, privuci što je Tvoje, Gospode moj. Privuci, Bože moj, jer doista nema se puno vremena, Gospode Isuse. Jer duh Tvoj govori, Gospode, jaki, da je vreme blizu, Bože, jak da je kraj na vratima, Gospode. Daj da ljudska srca bude otvorena, Bože, za Tvoju živu reč opomene, Gospode Isuse. Da se povrate, moj Bože, k Tebi živome Bogu, koji si tolike vekove čekao na ljude, Gospode. I sad vreme ističe, Gospode i Bože, kao što si prorokao, moj Bože. Za ove događaje, Gospode, za ove nemire po planeti, Gospode. O, za ove strašne momente koji dolazete, Gospode i Bože. Haleluja, ja te molim u Tvoje živo ime Isusa. Daj svetlo na Tvoju reč, Tvoje slovo, Gospode i Bože. Blagoslovljeno ime Tvoje, Gospode, jer si Ti sam Božja reč. Amen, Isuse. Slava Ti, sveti, amen. Izlij Tvojega duha, Gospode, na srca koje će čuti, moj Bože. Izlij duha Tvojega, Gospode, na ovo slovo, moj Bože. Ja se predam Tebi, Gospode Isuse, da se Tvoje ime proslavi, Bože, oni koji su slabi, koji su bolesni, koji su u nevolji. Molim Te, silni Bože, molim Te, sveti, svemogući, amen, Isuse Hriste, amen. Proslavi Tvoje moćno ime, Isus. Neka ljudi poznaju Tvoj glas, moj Gospode. O, ne da čuju glas, Gospode, čoveka, neke crkve, moj Bože, nego Tvoje moćno, Gospode, govorenje u Tvojoj reči, ja te molim. O, svemogući Bože, amen. Amen, Gospode Isuse. Doista pusti taj užareni oganj, Gospode, jaki, to ugljeve, Gospode, užareno kao što si rekao prorok Isaiji, Bože moj, molim Te na moje misli, na moje usne, Gospode i Bože, da bi mogli ljudi čuti, Gospode Isuse, ono što je od Tvoga duha, Gospode, ne od nas, ljudi, moj Bože, molim Te, sveti, amen. Neka je slava Gospodu i Bogu. Evo, mi ćemo upravo danas iskoristiti ovo vreme da bismo progovorili ove Božje reči koja bi nas trebala doista razbuditi, dovesti nas u jedno stanje koje je Božje stanje, a to je stanje budnosti, stanje o kojem zapravo bismo trebali danima razmišljati kako uopšte stojimo pred živim Bogom. Bog koji je stvorio nebo i zemlju. Bog koji u ovim danima posmatra se ove događaje na ovoj planeti. Znamo toliko glasova oko nas. Evo, još uvek ljudi nose jednostavno. Ako bismo išli samo dalje od ove provincije, videli bismo tamo te maske i sve te stvari. Toliko tragičnih događanja iza nas, sva planeta je bila u getu, o tome sam govorili, sva planeta je postala jedna zatvorska ćelija u stvari. Vidimo jednu probnu varijantu pred dolazak Antikrista, a pre toga čekamo dolazak Hrista, naravno. Ako ste vernici u evanđelje, onda trebali bi se čekati Hrista. A ovo su naznake kraja vremena i možemo to zato nasloviti jednostavno spremite se, dolaze dani haosa i užasa, a Vaskrsenje na vratima, spremite se.
Dakle, vidimo da bez imalo patetike više ništa nije sakriveno. Jednostavno sve je jasno mnogima, čak i onim nevernicima, čak i onim ljudima koji su se smijali, koji su govorili svakake stvari, sad se oni jednostavno, kako bih rekao, obadaju ili osvrću, gledaju šta se ovo događa, kao jedan nestvaran film. Gdje vidimo da ovo je samo jedna proba, dakle neka korona i tako dalje i tako dalje. Ovo je samo jedna proba kako jednostavno će funkcionisati ljudi na ovoj planeti. Da li će biti poslušni, da li će slušati onoga koji će biti jedan gospodar trenutno na cijeloj planeti, a zaboravlja se isti taj gospodar da će biti onaj koji je gospodar neba i zemlje odmah posle toga i da će nastupiti, a to je dolazak Gospodnji pre toga, a na kraju sud za one koji, nažalost, odbiju toga gospodara koji će doći, gospodar neba i zemlje. A posle toga imat će teške nevolje, dakle, zapašće velikih nevolja i danas gledamo kako dolaze glasovi iz mnogih izvora i oni govore da je ovo, svi prepoznaju da je ovo jako dramatično vreme. Dakle, jako dramatično vreme. Kada se vidi, kada se prepoznaje jednostavno u vazduhu, tako se izrazimo, da ovi događaji nisu normalni, da to više nije ono što je bilo, da ovo više nije priča, bilo je zemljotresa, bilo je ratova, bilo je gladi, bilo je pošasti. Ne, niko ne sumnja da je bilo pošasti, ratova, zemljotresa, gladi. Ali zaboravimo na te isprike, jer ovoga puta, ovo sa ovom pošasti koronom nema dodirne tačke sa nekim prethodnim pošastima. Nikada planeta nije ovako kao jedan čovjek stavljena pod kontrolu. Slušamo o svim tim događajima koje je moguće, vrlo lako će slediti, o kontroli ljudi, o moguće jednostavno kontroli svakog jednog čovjeka. Gledajte, jednostavno ne možete se rukovati, ne možete biti dvoje zajedno, morate biti u rastojanju. Bili smo primorani mnogi da budemo zatvoreni, naravno. U gradovima to je, verujem, mnogo dramatičnije bilo, a mi ovdje, normalno, u prirodi mogli smo se kretati još uvijek. I verujem da Gospod Bog koji govori, opominje, vidite, kroz mnoge medije, ljudi koji nisu do juče razmišljali o svetom slovu Božjem, danas akademici sa svih strana, doktori, svi političari govore da je ovo nešto dramatično, da je ovo nešto što se doista nije događalo. Ali ono što Gospod govori, o moj Bože, koliko je to tek dramatično i to sledi u stvari. A više nikada neće biti kao što je bilo, ovo neće popustiti. Mnogi se varaju da će ovo kratko trati pa će sve biti opet u redu. Ne, nažalost, nije ovo ni plašenje, nije ovo ni dramatizovanje situacije. Na kraju svi ljudi o tome, ako uđete, recimo, medijski pogledate situaciju, nema čovjeka koji o tome ne govori. Dakle, ljudi na vrhu država opominju, napominju da će biti jako dramatično. To je samo jedna mala stavka, ali bit će mnogo dramatično. Kada Gospod govori, kada ovdje u Zenci slušamo vizije, ja sam ove vizije spominjao ne puno, jer znam da ljudi nemaju predstavu ni šta je to kad Gospod govori. Ljudi se obično nalaze u nekim crkvama koje su nominalne crkve, velike, male, nebitno. I onda mi imamo priču da ljudi kažu ovo, ljudi kažu ono, niko ne kaže konkretno šta. Ljudi kažu bit će teško, a to je mala reč. Znate, bit će doista dramatično, bit će haotično, bit će tako vreme da se ljudi poželeti da umru, a neće moći. Dakle, bit će strašno vreme. I ako neko nije razbuđen, neka se što pre probudi, jer nemamo puno vremena. Ovi su znaci jasni. Ne možemo reći, niko ne zna kad će doći Gospod, ali ne možemo više, a Pavle je pred 2000 godina kazao, vrlo brzo dolazi Gospod. Mi danas, gledajući ove događaje, ne možemo više patetično reći, formalno da se izrazim, reći dolazi Gospod brzo. Ne.
Mi možemo reći Gospode na vratima, možemo reći ne, nikako ne možemo kada ti doći za godinu dana, to je bogohulno, niko ne zna kada će doći. On nije, Bog neće da budemo kampanjci, on kaže stražarite, budite spremni. Ali mi vjerujem smo generacija koja možemo sa punim pravom i s ozbiljnošću, da ne bismo zakasnili, reći jednostavno doista potencijalno. Treba se ljudi čudo da se ovo zaustavi, samo Božje čudo. Da potencijalno ne bismo mogli hrabro reći u etar sada. Ne znam koliko ljudi će to razumjeti. Da možemo biti generacija koja ćemo napokon doživjeti ono što su hiljade i hiljade milijoni ljudi kroz vekove i vekove govorili da će doći Gospod Isus, a ljudi se smejali. I da ove događaje koji su proricala sveti proci u svetom slovu Božjem, o čipa ljudi, o žigu zvijeri, kako god hoćete, o vidite nametnju vakcina, i da strah je zahvatio i ljude, proste i crkve i tako dalje. Čak i crkve koje su samo nazovi crkva, pravoslavni, katolici, neozbiljni. Ali vidimo da se ljudi bude, ljudi su u strahu, ljudi kažu neću to primiti. Dragi moji, doista imamo šansu da budemo van toga. Kao Noe, Gospod poziva da sada upravo dobijemo spoznanje da Biblija, sveto slovo Božje, sve vreme govorila istinu. Dakle, pogledajte, sada imamo, nije loše ovi glasovi koji medijski dolaze, ali to je još uvijek ništa. Jer mi, znate, mi ne znamo, ako bi nam neko stavio avionsku kartu u džep i rekao, beži, ali gdje? Znate, nije nam rekao gdje da letimo. On nam je dao ovlašćenje, ček, da možemo leteti bilo kojim avionom. To je dobro, ali čekajte, gdje? Nije mi čovjek rekao gdje da letim, na koje ostrvo da se sklonim. Ne vredi mi samo dati mi kartu i kaže da ti beži. Hitno beži, sklanjaj se. Dakle, moramo imati najprije lokaciju gdje da se sklonimo. Kada vidimo da požar sagoreva u planetu, tako se izrazim, gdje da se sklonimo, gdje je zaklon. Vidite, zaklon, ljudi kažu, pominju Isusa Hrista, evo, medijski se čuje sada sa svih strana, sve crkve, nevjernici dojuče, ateisti, doktori nauka, svi pominju Isusa Hrista ime. Dakle, pogledajte sada, ali niko ne kaže gdje da se sklonimo. Kako da se zaklonimo? Kako da se zaklonimo od ovoga strašnog udara koji čeka tek u planetu? Jer vidimo da je na pomolu upravo nešto što je zastrašujuće. Nešto što će izmestiti svakog čoveka. Više neće vreti naši kapitali. Više neće vreti to što mi gomilali smo godinama i godinama i godinama i vijekovima. Ogromne svote nekih stvari u naše živote. Da li je to bilo air condition? Da li je to bilo jednostavno moda, da li je bilo jednostavno zabava, ali sve će sada biti bezvredno. Definitivno se to osjeća, bezvredno. Ništa vam neće vrediti vaši kapitali, vaše beneficije, bilo kakvi vaši ulozi će biti bezvredni. Sve što ćete imati, to je vaša duša, dah u nosicama. I to će doći na poznak pitanja. Vidite sada, mi doista možemo reći da je ovo vreme kada je posljednji poziv možda upućen našim ušima. Poslije toga će nastati haos, nastat će beznađe, nastat će nešto što čovjek nije mogao ni da zamisli u svom životu. Nažalost, ova generacija živi tako opušten život, tako zabavan život, potrošački život, život pun bezakonja, pun nemorala. Ali pazite, gnoj je počeo da teče, gotovo je. Dakle, Bog pusta ove stvari. Ne može se ovo dogoditi da Bog ovo nije dopustio. Ne može jedan vrabac spasti se grani da Bog ne dopusti, napisano u Svetom slovu. Dakle, mi se nalazimo pred odlučujućim događajima. Sve ovo što sada oko nas smo konzumirali više neće imati nikakvu vrednost. Dakle, ta jednostavnost. Vidite, ljudi su potpuno izgubili osjećaj za tu jednostavnost, za preživljavanjem koje, vidite, sada na redu je samo jedno preživljavanje. Ako ste u gradovima, sklanjajte se.
Okusite malo život koji je jednostavno težački život, jer će vam to trebati za prvi udar. Ne znam koliko ćete biti ovdje na ovoj planeti, ne znam koliko ćete možda imati šanse da budete uzneseni u susret Hristu, jer njegov dolazak je na vrata. Mnogi naravno ne veruju da će to biti ovako ili onako, ali više izgleda nema sumnje da se nešto grandiozno događa na ovoj planeti. Nešto teško se valja na ovu planetu. I ovo će biti urušeno, to svi osjećaju. Sva vaša dostignuća neće imati nikakvu vrednost. Dakle, samo će Isus biti vrednost. Ja ne znam koliko od vas uopšte veruje u uznesenje crkve. Ne znam koliko uopšte veruje u dolazak Hrista. Možda nešto napipavate, možda ste previše informisani, sada posebno medijski se govori o tome, ali ne znate šta vam je činiti. Još uvijek možete biti samo dobro zamajavani i vaše uši će samo slušati kako se čovjek prejeda. Ali vi trebate osjetiti nešto više od toga, kao recimo miris ovog bagrema ili ove sveta zove. Pogledajte, mi trebamo se vratiti na nešto što ima šmek, nešto što je originalno, nešto što smo mi potpuno zaboravili ili nemamo više osjećaj za to. Dakle, ne samo gurati informacije ljudima, bit će ovo, bit će ono, ali dajte nam napokon šta da činimo. Vidite, gdje je pokajanje? Nema toga. Nigde se, nažalost, ne poziva ljudi na pokajanje. Nigde se ne govori da je Isusov dolazak je na vratima po ovim znacima. Niko ne govori pokajte se, krstite se za oproštenje vaših greha. Tu je izlaz, dragi moji. Za oproštenje vaših greha. Mi smo grešnici. Da li ste kršteni uopšte u ime Gospoda Hrista? Nemojte, nažalost, sebe tešiti, vi trojčani, gotovo je sa trojstvima. Promašit ćete vrata. Biće kasno da se raspravljate više o 18. vijekova raspravke teološke, da li je trojstvo istina ili krštenje apostolsko. Neće biti mjesta za to. Ko promašuje, vidite to, ide na sud. Dakle, ući će u strašno vreme velikih nevolja. Bog poziva da se uđe u barku spašenja, a to je krštenje u ime Hrista. Krštenje Duhom Sveti, kad su apostoli govorili tuđim mjestima, kada je jedan nadnaravni oblak vodio Mojsija, jedan vatreni stup, isti taj vatreni stup na 50, pred 2000 godina skoro, dakle na događaju 50-nice, čitajte na kraju dela apostolska, mnogi nikada nisu pročitali dela apostolska, niti čuli o delima apostolskim. Vidite, crkve, navodno protestantske, govore malo više o Hristu, ali niko ne propoveda dela apostolska. A čujte, to je kao da jednostavno stojite pred nekim tuđim vratima, crkvenim vratima. Vi tada stojite pred vratima koja vode u nebesko carstvo. A ta vrata može da mu priušti samo Isus. Dakle, krštenje u njegovo ime. Ako želite biti njegovi, vidite, on je to nazvao njegovom nevestom, njegovom crkvom, a on je sebe nazvao ženikom. Ako želite biti njegova nevesta, morate uzeti njegovo ime. Dakle, morate zavetom uzeti njegovo ime. A njegovo ime se zavetom uzima na krštenju, kad vas čovjek koji vas kršta poranja u ime Isusa Hrista, govori za one koji nemaju poznanicu o tome, i zapravo vi se sahranjujete, stari čovjek, grijeha nakon pokajanja, a bez pokajanja nema nikakve svrhe sahraniti čovjeka, jer to je genocid. Niko živog čovjeka ne sahranjuje kada on umre bukvalno telesno, jer to je onda genocid. Dakle, tako i duhovno tek ne možete nikoga sahraniti za oproštenje grijeha, ako nije pre toga, kaže apostol Pavle poslanici Rimljana, Petar u svoje poslanici, Isus o tome govori, moramo pre toga umreti starom čovjeku, zato on umro na krstu, da bismo mi bili jednaki sa njime, smrću jednakom, da bismo i životom bili jednaki sa njime. Dakle, ne možete biti samo životom sa njime jednaki. I trebate upravo šta primiti taj znak, kada su apostoli govorili tuđim mjesecima, krštenje, znak, jasan znak, da vi to čujete, vidite na neki način, krštenje Duhom Svetim. I da živite nam posvećen život, da se pokajete. Nikakve preljubne brakove Bog neće u nebo primiti. Nikakve, da neka ovo nekoj pedofiliji, ne daj Bože, zemlja sva zaneređena sodomizmom, satanizmom i svim tim gadostima, trojičarizmom i tim opasnostima gdje ljudi će promašiti vrata. Dakle, nikakav dvobračni brak neće ući u nebo. Vidite, nemojmo zakasniti. Dođimo Hristu.
dok je još vreme, vratimo se, izvucimo se dok je vreme, bit će strašan pritisak uskoro. Dakle, to se ostaje sa ovom pričom, virusu neće smiriti, evo granice su još zatvorene i priča se o nekim pokušajima otvaranja granica, morate biti pregledani tamo ovamo. Dakle, ponovo će biti i zidovi, kako jedna vizija došla dok smo molili u zajednici, ali ovog puta će biti ogromni zidovi i više to znači zatvaranje maksimalno granice, da više niko neće moći preći. I ne znam, više puta sam govorio kroz ove propovjedi, ne znam zašto, ali Bog zna. Zašto je Bog pokazao, možda ćemo otrebati, uskoro možda YouTube neće više moći da se čuje kao sada, što ćete imati priliku u propovjedi, još negdje oko 500 propovjedi je bilo na ovom kanalu snimljeno do sada i bojim se da će to stati, da će komunikacija biti sužna i potpuno će isteći ili ćete imati strogu kontrolu i nećete više moći čuti ovakve stvari i ovakve pozive. I ne znam zašto, ali Bog kroz vizije uporno pokazuje na ovom mjestu i ovo nije jedino mjesto. Postoje još mala mjestašća na planeti, ali jedno od njih je ovo mjesto. Ne znam zašto, ali Bog zna. I jednostavno morat ćemo neka trebati ova informacija. Morat ćete imati svoju šansu, svoju privilegovanu šansu. Ovaj YouTube kanal nema 20.000 ili 200.000 pregleda i neće ga ni imati. Ja sam to govorio od 12. godine kad mi je Gospod dao da stanem, da govorim ovo. U polju je ovdje u ovom prostoru. Dakle, neće imati nikada velikih pregleda, to je sigurno. Ako negdje 500 na pregled, to će biti fantastično. Vidite, ljudi ne vole istinu. Ljudi bi htjeli da se iščupaju sada iz sendviča, ali ne da pojedu jednostavno senf unutar. Jer je on previše ljud. Zato što ovdje nema kompromisne, dakle, propovjedi. Ovdje nećemo propovedati kakva Srbe uši. I znam da nema puno pregleda ovdje. Ali ovdje nema lupetanja gluposti, ovdje nema pričanja pričica, ovdje govorimo konkretno ono što Gospod govori, ono što je zapisano ovdje, što se ne mijenja, nebo zemlja će proći, ova reč se neće promenuti. Dakle, ovdje nas Bog poziva da dođemo k njemu, kao kamenu živu, ne da bismo jednostavno lutali po nekim crkvama i tako dalje, i gubili vreme i bili u nekim samo modifikovanim prevarama. To vam dođe isto. Dakle, nemamo vremena za take emotivne propovedi, ekumenske, nemojte govoriti na greh, znate te propovedi. Godinama smo toga, gledao sam ljude koji su bili do juče ozbiljni, popadali su, nažalost, napravili su kompromis. Zapravo su u zadnjem času u stvari doveli sebe u opasnost da budu suđeni, ali neka im se Bog smiluje. Dragi moji, a mi nećemo govoriti ovdje o fermentaciji, jednostavno životinskih buraga kao adventisti, smiješ ovo jesti, ne smiješ, kasno je zato o nekoj priči o nedeljnom zakonu. Kakav nedeljni zakon? To je jedna manipulacija Sotona. On će vam propovedati sve, samo ne krštenje u ime Krista, oproštenje grijeha, pokajanje, krštenje Duhom Svetim, bez kojega ne možete u nebo, nema šanse. Dragi moji, Jovanovo evanđelje 3. glava o tome govori, niko neće ući u carstvo nebesko ko ne bude kršten vodom i duhom. Znam da volite retoričare, zato ovdje na ovom kanalu neće biti nikada puno pregleda, ali kažem, ne znam zašto, ali Bog pokazuje na ovu zajednicu, Bog pokazuje jednostavno ovo mjesto i morat će vam nekada trebati ovo i mnogo ljudi jednostavno je pozvano i jednostavno uvijek smo govorili ono što Bog je želio da kažemo i možda je to djelo ljudima apsurdno, ali uskoro će postati jasno da ovo što ste imali prilike čuti na ovom YouTube kanalu nije banalna stvar. Biće vam jasno, prepoznaćete, sjetit ćete se ovog kanala, da je ovdje to govorno kao magli će možda nekima doći. Možda će vam se Bog smiluti, tada potražite tu informaciju, da vratite memoriju i da jednostavno pokušate preplivati ako treba more, da dođete i budete u jednom zakonu dok ne bude uznesenje. To će biti doista tako. A onda neka se Bog smiluje posle uznesenja, ne znam šta će se dogoditi, bit će strašno, previše strašno na ovoj planeti. Da ćete poželiti da umrete, nećete moći.
Zato što ste jednostavno oklevali. Ja gledam sada ljude, još uvijek se nešto razmišljaju. Još uvijek stoje tamo gde jesu. Nadaju se ponovo nekom starom životu, nekom air conditionu. Makar nosili maske, treniraju vas. Usto ćete morati mnogo toga primiti, a da uopšte imate privilegiju. Sada stojimo 20 ili 50 ljudi u redu pred nekom poštom, bankom. Biće kad ćete 20.000 ljudi stati čekati na hranu, na jednu konzervu i umreste od gladi, neće stići na red. A imate šansu da budete žigosani, čiponi, da biste uopšte jeli i da biste uopšte imali pravo na život. I mnogi još uvijek stojite tamo gde stojite i mašate vreme milosti da izađete napolje iz toga, da se sklanjate dok ne biste dočekali taj čas kad će Gospod pozvati jednostavno crkvu. Ali će biti strašan pritisak, to se osjeća. Crkva normalno neće ući u tu strašnu nevolju, ali će biti jedan strašan pritisak. I Bog poziva jedno vreme da se sklonimo i da se vratimo jednostavno tamo gde bismo trebali davno biti. Ne u air conditionu, nažalost više toga neće biti. Gradovi su zaposlenuti, mnogo ljudi je po inostranstvu. Ljudi beže za čime? Za mamonom. Pogledajte šta je donala mamona ili novac. Bogataši, ljudi, satanisti, jednostavno ne mogu mirovati. Pogledajte, čemu toliki novac uopšte? Što oni traže? Pogledajte, to im je malo. Hoće da vladaju čitavim svetom. Dakle, to im je malo. Jednostavno žele više. Šta je to više? Oni su u bezbožnosti, žude za nečim, ne znaju za čime. Vidite, to je ta njihova greška, dragi moji. To je ono što zapravo se sada trenutno odvija na ovoj planeti. Nažalost. To je ono što se na ovoj planeti odvija i vidimo da će biti tako vreme kada će doista mnogi shvatiti da će biti kasno. Dakle, za početak trebamo, ako želimo da se konsolidujemo, da se pripremimo, bit će pritiska, sigurno, neće crkva tek tako samo jesti kolač i onda biti uzneta, bit će pritisak i na nju, neki će kada Isus od vas ubijati, ali po onome koliko vam je Bog dao u srce, jesmo li spremni da umremo za Hrista, to je pitanje. Dragi moji, pogledajte, uvijek sam vas nudio, vi propovednici, nudite jedan očarski štab. Kad sam govorio već od 12. godine, da ne računam pre dok nisam bio uživo na YouTube i tako da je. Govorio sam uvijek propovednicima, nemojte praviti kompromis s ovim svetom, nemojte biti kao jedan Hollywood unutar po crkama, nemojte propovedati hamburger propovedi, gdje unutar zapravo kao jedan hamburger stavljate kako ste naučili vašim teologijama, jedući sa drveta života, stavljate tamo šta, pa ako moguće šta, malo bez jednostavno semfa previše ljudi, nemojte govoriti na dva braka i to ljudi su u crkvi bune, vaši prilozi će biti smanjeni. Ne, stavite recimo majoneza, stavite ovo onoga kečapa, ali ne semfa ljudi. To je hamburger propoved, dragi moji. Kasno je za hamburger propovedi. Hamburger propovednici su zaposlili crkve, to je katastrofa. Gdje su ljudi koji viču na greh, gdje su ljudi koji opominju, nema ih. Vidite, mi smo na kraju vremena, zato Bog je rekao dosta. Vidite, Bog je rekao za ovu situaciju dosta. Mnogi su otišli od Boga. Mnogi ste otišli tamo, jednostavno živjeli ste jedan lep život. Išli se po plažama, skidali se sve goli tamo, kako vas nije sram. Žene dolaze bez pokrivala pred živim Bogom, emancipovane, prevarene. Vidite, slabi Božji sud. Propovednici čute, starešine čute na to. Gledali ste tamo televizore, svakakve gadosti. Ste gledali unutar, vidite, tu gadosti Bog je dugo trpeo. Vi koji treba budete s ovoj zemlji crkve. Vi ste postali neslani za spaljivanje. I Bog je video. Vidite, vaše vreme isteklo. I Bog će pustiti ono što još njegovo jako malo ljudi će naći uski put i on će uzeti crkvu i bit će gotovo. Dragi moji, vreme je da se pitamo gdje stojimo. Pogledajte samo na šta liči ovaj svet. Toliko je nagomilao materijalnoga, toliko je nesposoban, mladi danas se ne mogu bez mobilnih telefona. Pogledajte, gdje da jednostavno odu, pokušaju, da li oni možete mogu da uhvate jedan miris jedne, recimo, biljke, danas sumnjam, da oni možete primijete kad prođu pored ovakvog lepog mirisa. Da li možete mogu zamisliti život jednostavno jednog težaka ili jedan očarski štab, da se nudi propovednicima, uzmite, čuvajte oce, bežite
pute iz tih gradova. Ne, ljudi žele da budu emancipane, dame, da budu dame, znate, crkvene dame, da budu utegnute, da se noša pokriva, da se ogole, znate, pred živim Bogom. Vidite, sve te gadosti su radili, sve ove dane, Bog je rekao dosta, to se vidi. Dakle, mi smo na kraju vremena, dragi moji, ako se ne vratimo Hristu, bit će teško vreme, a sud Gospodnji će uskoro doći, sve će biti završeno, vekovi će jednostavno gledati onoga koji je vaskrsao, umro i vaskrsao Isusa Hrista. On će sada doći kao sudija živih i mrtvih, svi će na kraju izaći na sud, a njegova crkva ima svoju šansu. Ko će biti uzet, to je znak pisanja, jako malo ljudi, ali šansa postoji, dragi moji, ali vratimo se na vreme Hristu. Pogledajte, ljudi su prodali se, nesposobni su, ne mogu se odreći ovih zemaljskih stvari. Pogledajte koliko ljudi može danas, sada u ovakvoj situaciji kad su bili zatvoreni pod koronom, a bit će tek strašno, koliko vas može jednostavno napustiti svoje air conditioner, koliko može napustiti ići jednostavno negdje gdje bar potencijalno sloboda i sigurnost. Da ne morate zavisiti od sistema, da možete preživjeti jednostavno. Kada vas budu pritisci, da ne možete kupiti, ne možete ni prodati ništa, koji ostanete u velikoj nevolji, šta ćete raditi? Zato malo preživljanja. Da li ste sposobni da preživite, da odete jednostavno u šumu da preživite, da li ste sposobni da odete u polje da radite, da li ste sposobni da se oznojite. Vidite, pogledajte na što liče ljudi danas, pogledajte šta su uradili sa samom planetom. Vidite, sve je zapravo pokazate da je kraj na vratima. Oni su sve modifikovali, crkve su modifikovali, učenja i evanđelja su modifikovali. Dakle, jako malo ljudi još prepoznaje glas Boži, nažalost. Sve je normalno. Pogledajte kakav nemoral samo vlada u svijetu, zastrašujuće. Ponašanje mladih, djece prema staricima, to je zastrašujuće. Nema nigde reda, nigde Božijeg reda, ni ljudskosti. Dakle, potpuno se izumalo. Pogledajte samo šta se događa. Ako gledate šta su radili sa ovim što mi jedemo svaki dan, evo posmatram voću kad se suši, ptice koje padaju umiru. Zašto? Pogledajte, zato što je čovjek došao do kraja. Nažalost, sva priroda kaže, pale, uzdiše i tuži za konačnim krajem. Sve vapi, dođi Gospode. I ljudi će uskoro vikati, dođi Gospode. Ali čemu vičete, kaže Amos, sad će vam dan Gospodnji, kad je to haos, kad je to tama, kad je to mrak, kad je užas, kada je to jao, to je tačno. Šta će vam možete dan, Gospode? A vikat ćete, a to je u stvari sud vaš. Zato što ste zakasnili, zato što niste čuli pokajanje, krštenje ime Isus, zato što ste zakasnili, već sada kasnite, gledate i slušate ovakve stvari, ne, ugasite ovaj video i odete slušati neke retoričare kojima kažu bit će ovo, bit će ono, ništa od toga nećete imati. Sve će promaći ispred vaših očiju i ušiju i taj poziv, taj tihi glas Boži, i onda će biti sve završeno. Ko je ušao, ušao. Jako malo ljudi će ući, jako malo ljudi će ući u uznesenje i onda će doći strašno vreme. Dakle, koliko ste spremni da to razumijete. Pogledajte, sve je zapravo izmanipulisano. Što se tiče medijske kampanje, jasno je da je toliko laži nagomilano. Vidite, religiozna kampanja, toliko laži vam se plasira. O, mi smo pravi, ovo je prorok, ovo je proročica. To je laž. To je sve, koliko puta smo ovdje kazali na ovom kanalu, to je laž. Lažu vas. Oni koji vas vode, oni vas zavode. To je tačno. Vaše vođe, verujete slijepo čovjeku, ne verujete Hristu ove reči. Vidite, toliko ste izmanipulisani. Ova reč je modifikovana, sve su modifikovali. Pogledajte, kao što je jedno bilje koje je modifikovano, semena. Pogledajte, uskoro će biti da ne možete posejati, da to poraste, morate se kupiti od njih seme. Oni su sve izvukli, vidite to. A Bog je dao zapravo nešto drugo nama, jednostavnu stvar. On je dao da, vidite, sve rađa. I imali smo tako do juče, vidite, ja sam čovjek koji
koji sam odgajan među lampama, odgajan pijući vodu sa bunara, živeći u jednoj prirodi, svim tim stvarima. Ja sam vidio kako ljudi plaste seno, kao što mi danas još uvijek radimo. Vidio sam kao ljudi kose jednostavno žita, kako jednostavno to vršu. Sada je sve modifikovano, morate prskati žita 5 puta, morate sve zapravo prskati. Dragi moji, svako seme zapravo će biti kontrolisano. Svaka voćka, pogledajte, će se sušiti, neće moći preživjeti udare koji dolaze. Bog će na kraju posljednju reč normalno reći. Ali da li smo svesni u kakvom vremenu živimo? Vi koji spavate, probudite se. Probudite se. Vidite, u ovoj zajednici toliko vizija dolazi, da će biti zastrašujući dani koji dolaze i da će ljudi doista promašiti uznesenje crkve i da će ostati u tom haosu. Zato što su gluhi bili od ušiju, slepi od očiju i nisu htjeli čuti reč opomene. Kada sam plasirao 2-3 vizije, vidite, javno, bilo je toliko pljuvanja, toliko vike, hulena Duha Svetoga, da je to od đavola i tako dalje. Pazite, jednostavno, Bog nas opominje, pokajmo se, vratimo se, dođimo u zaklon njegove reči, dajmo se postrojiti. Vidite, ova zajednica doista ima svoju šansu, verujem. Ne znam ko će je uhvatiti. Neće svi ni u ovoj zajednici gdje ovdje zapravo govorimo reč Božu uhvatiti ovo. Ljudi se još uvijek lome, predomišljaju, ne možete im pomoći. Oni moraju to u duhu dobiti. Znam da nije lak zahvat, ali dragi moji, kada dođe sada jedan talas, zastrašujući talas koji, verujem, nije daleko, onda mnogo ovisi koliko smo bili u duhu da razumemo poziv, koliko smo zapravo bili u razumevanju Božje opomena kroz te vizije, kroz ovu reč Gospodnju. Jer vizije služe da bi šta, samo nas probudili da pazimo na ovo što je napisano. Ne da bi neko proroklo kao Jeremija, nema više takvih proroka. Dakle, proroštva ovog tipa da nas date crkvi ili darovi, recimo, isceljenja, čudesa, tumačenja jezika, jezici, proroštva, dolaze samo da bi se crkva spremila, podigla, napomenula, opomenula i to je to. Dakle, i zato Gospod nam govori, ako mi to nećemo primiti, to je naš izbor. Ali pogledajte, ljudi više vole da oni odlučuju. Jedan misli ovako, drugi misli onako, ima 50.000 različitih učenja u hrišćanstvu, to je zastrašujuće. Dakle, to je kao da pitate nekog idola, jer Bog nije idol. Bog je onaj koji govori. Dakle, Bog je dao za to darove, da crkva ne bi bila svaki vetar nauke, da je bila spremna za njegov dolazak. Dakle, on nije idol da vi jednostavno pretpostavljate, on je izgleda rekao ovo ili ono. Vidite, ja sam to često napominjao, ponovo ću napomenuti. Dokle god čovjek nije ispunjen silom sa visine ili Duhom Svetim. Teško je uopšte govoriti o Duhu Svetom. Ljudi su čuli Duh Sveti, Duh Sveti. Verujem i vi ste čuli Duh Sveti, Duh Sveti. A ljudi uopšte nemaju predstavu šta je posredi. Vidite, kao da govorite, recimo kažete vidi avion. Kad čovjek kaže da vidim avion, poznato mu je to. Ali on više ništa ne zna o tome jer on leti 2000 metara visinski od vašeg oka. I vidite avion. I svako vidi avion. Ali vi ne vidite uopšte konstituciju tog aviona. Vi nemate predstavu, vi ste laik. Vi nemate možda, vi samo znate da je to avion. Ali kad bi vam neko rekao, dobro, jesi vidio avion, jesam. Dobro, ajde se da uzmi kad sleti na prvi aerodrom, sedi u taj avion kad si ga već vidio i leti. Normalno kad bi to probao, urušio bi se. Dakle, ti samo imaš predstavu, vidio sa aviona, ali nemaš predstavu kako to funkcioniše, kako to možeš upotrebiti. A sami se nam je to na život. Kao što je pojam Duh Sveti na život u stvari. Na život ili smrt. I sad ako vi imate Svetoga Duha, a pretpostavljam da neki od vas imate predstavu što je Svetog Duha, neki imaju potpuno izvrnutu i izopačenu predstavu i bogohulno razmišljaju o Duhu Svetome. Govore bogohulne reči Duha Svetoga, što nije nešto novo u posljednje vreme. Se to jako mnogo izražava. Ali pazite, Duh Sveti je jedna sila Božja, zapravo kojom je Duh Gospodin zapravo kaže Isusa podigao iz mrtvih. I naš je istim tim Duhom kaže Vaskrsenje u dan svoj. Dakle, pogledajte, bez toga Duha, to je kao kerozin u motoru, ne možete poleteti. Dakle, ako niste ispunjeni Duhom, nećete vidjeti uopšte dan Hristov, to je vaskrsavajući dan. Dakle, nemoguće je. Sljedeće, vi ne možete uopšte razumjeti
razumevati reč, bez da ste kršteni, zapečaćeni tim Svetim Duhom. Pa se postoji krštenje Duhom Svetim. Ljudi nemaju predstavu šta je to, oni su čuli za pojam krštenje Duhom Svetim. Ljudi kažu, pa da, nama su rekli u crkvi da smo kršteni Duhom Svetim. Nikada niste primili to krštenje. Mnogi od vas, baptisti, katolici, pravoslavni, evangelisti, adventisti, to što vam pričaju, znate, to je samo neka priča. Primili ste, ništa niste primili. Ako čitate riječ Božju, pažljivo te lapsuska, onda ste vidjeti da ništa niste primili. Pa pitanje da ćete uopšte i pitati se da li ste primili. Da ćete provjeriti da li ste primili. Ali vidite sada, bez te sile, dakle, ono što je bitno, ne možete nikada razumevati ovu reč Gospodnju. Zašto su farizeji koji su bili pismoznalci, znali su pismo napamet, vođe Izraela, zašto su razapili Gospoda slave, Isusa Hrista, dali ga razapiti Rimljana na krst? Pa zato što su bili slepi. Kako slepi? Pa lepi, imali su oni očinje vid, ali su bili slepi, jer nisu mogli vidjeti ovo slovo Božje. Dakle, vidite, kada vi zapravo ste samo religiozan čovjek i čekate ovakve strašne događaje. Vi ste samo jedan slepac u stvari, jedan gluh čovjek. I pored imate čisto uho za slušati, oko za vidjeti, vi ste gluhi i slepi. To piše u pismu. Zašto? Jer ne možete imati sposobnost da isto od ovoga razumijete, to jest čujete, i ako čujete, a čuti znači razumjeti. Nije ti vidjeti, ako možete isto očitati ovo slovo, a ništa ne vidjeti. Dakle, zašto? Zato što vi ako bi sada ugasili jednostavno ovu svetlost, vi biste ostali sa mnom u mraku. Kako možemo čitati ovo u mraku? Ovo slovo Božje predano ovdje. Dakle, ako bismo ovo upali, to bi sjelo. Ako bismo ugasili ovu svjetiljku, onda smo u mraku. Vidite, ovaj fenjer i tako dalje. Dakle, vidite tu stvar. Tako, dragi moji, napolje je trenutno dažd, meni je žao što nisam ponovo napolju, da možemo mirisati se ovo. Ali najvažnije je da možemo osjetiti miris istine evanđelja. To je šansa, to je motiv. Vidite sada, dakle, želim reći tu stvar koja je jako važna. Ako možemo uopšte uhvatiti bez Duha Svetoga, bez te sile, vi ne možete uopšte razumevati reč Gospodnju. Tu su prevarni duhovi. Ljudi dolaze bez da su ikada primili krštenje Duhom Svetim i govore reč Gospodnju. Znači na internetu, i to je opšti haos, opšti metež, opšta rasulo glasova, jedna šuma glasova, jedna konfuzija glasova. I vi nemate šanse to uopšte razgrnuti i razabrati svetlost istine. Isusa Hrista prepoznati, nema šanse. Vidite, zato Sotona radi na tome da što više glasova donese, a da ljudi uopšte nisu svesni da bez Duha Svetoga to vam je sakriveno. Ne možete imati svetlo na reč. Nema šanse. To je apsolutno nemoguće. Dakle, vi ste jedan klasičan religijski slepac koji ništa ne vidi bez da biste primili pre toga krštenje Duhom Svetim. Zašto ljudi nisu vidjeli jednostavno toliku reč proročku u vreme kada Isus došao na zemlju i hodao među njima i govorio je upravo pisano je, provjerite pisma. Zašto nisu vidjeli? Zato što nikada nisu verovali. Vidite, ako vi ne verujete, ne vidite onda. Dakle, uslov da vidite jeste da verujete reči Gospodnjoj. A verovati reči Gospodnjoj znači prethodno šta da biste progledali, trebate primiti šta ono što ovdje kazano, obećanje u djelima apostolske 2. glave, 38-30 stih, obećanje za vas, govore Duhu Svetom o krštenju, za vašu djecu, sve danje koje god pozove Gospod Bog naš. Amen. Vidite sad, ja ću samo kratko da pročitam jedno mjesto. Ovdje mi smo inače na početku molili da nam Gospod da otvoren u otvoreno srce. Možda sada, to je knjiga Mojsijeva prva ali postanak, kako god hoćete. Događaj u 45. glavi prve knjige Mojsijeve. Ja ću vam oprostiti za primjer. Ovo je dato zapravo Izraelu da neke stvari razumeva, a i nama, da mi vidimo kako ovo prošlo udara na ovo vrijeme koje mi sad gledamo i koje dolazi. Dakle, tada Josip, ne mogući se uzdržati pred ostalima koji se tako kod njega povika. Izađite svi napolje, tako ne osta niko kod njega kad se Josip pokaza braći svoje. Pa blizu plakati tako da čuše mjeseci tu, ču i dom faraonu. I reče Josip braći svoje, ja sam Josip, je li mi otac još u životu? Ali mu braća ne mogahu odgovoriti jer se
prepadoše od njega. Josip reče braći svojeg, pristupite bliže k meni. I pristupiše, a on reče, ja sam Josip, brat vaš kojega predadoste u misije. A sad nemojte žaliti niti se kajati, što me predadoste ovama, jer Bog mene posla pred vama radi života vaših. Jer je već 2 godine dana glad u zemlji, bit će još 5 godina, gdje neće biti ni oraja ni žetve. A Bog me posla pred vama da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljenjem prevelikim. Evo vidite ovo. Pogledajte sada, i mi smo ovo pročitali, i mi svi smo čuli, imamo uho koji imate uho. I možete to, 45. glava, 1. Mojsijeva je postana knjiga postanja, možete jednostavno i sami uzeti ovo mjesto 45. glave na početku i pročitati ovih par stihova. I šta, imate oči, to ćete sami pročitati. I šta ćete reći na ovo? Pa ništa. Recite dramatična stvar, ako još vrate stvari nazad kako se događalo kada su braća došla pa ga nisu poznala, pa je sve to bilo iskušavanje braće koji su ga prodali ovdje u misiji Josipa, svog brata, od 12 kolona Izraela ili Jakova, a to vam je Izrael, današnje nacija Izrael, na nju se odnosi ovaj događaj. I šta vi ovo čitate i ništa. Kažete, ovo je dramatična priča, to je sve. O, kako je ovo dramatično, Josipa prodaju, mislim, ne, dragi moji. Pustimo sada Josipa na stranu. Nije ovdje reč samo o Josipu, ne. Biblija nije ispisana kao roman da bismo mi čitali dramatičnu priču. Kao kada gledaju ljudi tamo neke akcijne filmove, kažu ne. Biblija je napisana da bismo mi znali znake vremena. Bog nam je dao znake vremena u ovoj reči, u svetoj reči ili slovu Božje. Vidite sada, ovdje Josip se raskazuje ili pokazuje, obznanjuje svoje braći koja su ga predali u misiji, prodali kao roba. Htjeli su ga ubiti pa su ga na kraju prodali. Vidite sada, on se umeđu vremenu Božjom milošću podigao da bude mjesto faraona. Bio je glavni čovjek u Misiru, a bila je glad svuda okolo i on je, vidite, mudrošću svojom skupio dosta pšenice u Misiru, jer je proroštvo kazalo da će biti glad. San jedan je imao faraon. A onaj koji je imao moć tumačenja snova bio Josip. Komu je to dao? Pa Bog svemogući, kome on služi, amen. Vidite, ako vi služite Bogu i ako vas Bog vidi da vi njemu služite, a ne nekoj priči crkvenoj, onda će on početi da govori vama. To je taj Bog koji govori, a ne neki idol, slava Bogu. Dakle, vidite sada, ako mi ove događaje koji dolaze kroz ove pošasti, korone i tako dalje i ovoga svega što se događa, vidimo sada šta, da Bog govori kroz proročke reči, opominje crkva se spremi na udare koji će doći za pripremno vreme Vaskrsenja i tako dalje. I onda mi kažemo, ne, to nije za nas, normalno, zato što ste vi van konteksta Božjeg slova. Vi kažete, ne, to nije od Boga, što je od Boga? Vaša pretpostavka crkvena, ne, dragi moji, vidite to, braća ovdje, Josipova, nisu prepoznali svoga brata Josipa. Vidite, to je slika na Izrael koji sada je u lutanju po svijetu, još uvijek jako dobio svoju zemlju, vraća se nazad i to su ti događaji. I oni ne prepoznaju još Isusa Hrista, on je njihov brat. Vidite, on je taj koji je došao da ih spasi, oni su ga odbacili, oni zatvorili njihov oči jedno vrijeme, dok ne uđe dovoljan broj nas paganaca, kaže apostol Pavle u Rimljanima 11, čitajte. A onda će se šta? Onda kada crkva bude uzneta, onda će se Bog početi objavljivati Izraelu. I ovdje je to mjesto gdje on sebe raskazuje, tako ovo je slika na Hrista. Ga su isto Izraelci prodali Rimljanima da se razapne. A onda pogledajte, on će se vratiti nakon što završi vreme pagana i nama se objavljuje. I onda kada uđe dovoljan broj nas, onda će se on okrenuti prema ostatku Izraela, prema toj djeci koja se sada vraćaju u svoju zemlju. Biće veliki pritisak na Izrael. Tek sada će početi žestok pritisak. I sada on će doći, Isus će doći da se njima objavi. I oni će ga prepoznati. Vidite, ovdje 2 dana je već bilo glad. I onda je on došao i njima se obznanio. Kod Gospode 2 imate Osiju proroka, gdje isto kaže do 2 dana ja ću ih hraniti i zalečiti ili isceliti njihove rane. Prorok Osija 6. glava proriče, čitajte Osiju proroka. Ohozija ili Osija, zavisi koji prevod. I onda
I onda treći dan ćete me tek, kaže, više i više poznati. Vidite, 2 dana su 2000 godina. No da je vreme Isusa Hrista do ovih dana, mi smo tu negdje na kraju vremena. To su 2 dana kako se propovjeda evanđelje paganima. Izrael je trenutno u mraku, ne vidi ništa od ovoga. I pogledajte, treba Isus da im se obznani kao ovdje Josip. To je slika na Hrista, ovo nije obična priča. Ali ako nemate razumijevanje Duhom Božjim, vi ste potpuno čovjek koji samo čita ovdje neku priču i ništa više. Zatvorite to mjesto i to je to. To je kraj vašeg razumijevanja. A pogledajte, to je ono zašto čovjek je slijep i ne može da vidi ovdje ništa. Ovo je poruka večnog života u stvari. Ovo je nama poruka da shvatimo gdje stojimo. Šta nam je činiti? Ovo nije obična priča, ali ako nemate šta pomazanje duhom, šta imate? Imate samo slepilo na očima i čitate ovo kao priču. To je što vam pokušavam reći. Tako je sa svim stvarima u Svetom slovu. Ako nemate pomazanje duha, čitate samo neku priču, ništa više. Slepci ste, potpuno slepci. Ne vidite ništa u stvari u ovoj svetoj reči. Izmišljate vaše crkvene dogme, to je sve što možete. Pogledajte to i zavodite one koje vodite. To je to. Vi učitelji teolozi. Sad pogledajte tu stvar. Jednostavno, mi vidimo da će Izrael sada dobiti svoju šansu. I pogledajte, treći dan ćete me kaži tek više i više poznati. Treći dan je milenijum ili Godišnje carstvo s Hristom koji će biti ovdje na zemlji, da će Isus biti u Jerusalimu. Vidite tu stvar. I onda će na kraju doći sud. Ali pogledajte, tačno tako, ovdje se govori o savršenosti Božje, to je broj 7. 7 godina gladi. Vidite, imate 7 godina nevolje kada će Gospod djelovati preko velike nevolje na Izrael, kad će biti opkoljen Izrael, Armagedon. Dakle, tačno ovdje vidite kada Josip zapravo predstavlja Hrista i onda će Gospod doći zapravo da brani svoj narod, rasebit će Maslensku goru kada se on pojavi, njegove noge u Otkrivenju 19 će biti kao stupovi, medeni stupovi, strašno, njegov glas kao huka morskih voda i sve te stvari koje će se pojaviti kada on dođe među svoj narod i on će rasebiti Maslensku goru i oni će ostatak će biti tu spašen, vidite to. I onda to je 7 godina strašnih godina gladi. Vidimo ovdje da zapravo ovdje je počelo to kada on upravo pokazuje to da će 7 godina, vidite ta posljedna sedmica iz Danijela biti data Izraelu kroz velike nevolje da oni prepoznaju svoga gospodara Isusa Hrista, amen, svoga Boga. Vidite sada. I onda, pogledajte, 2 dana imamo kada se on raskazuje njima. Pogledajte, na kraju 2 dana, kada Izrael dobija svoju šansu, pre toga 2 dana ili 2000 godina, otprilike, naravno, oficijalno, pravdanska crkva ulazi u milost. A posle ta 2 dana milosti ili 2000 godina, kako doćete, oficijalno, naravno, onda počinje šta milost za Izrael, tako što kroz 7 godina velike nevolja oni će prepoznati na kraju svog Mesiju i tada počinje milenijum, 3. dan, kada će ga oni potpuno poznavati, naravno kada on dođe da im se raskaže kroz velike nevolje. Vidite kako je to povezano, ali ako čitamo ovo mjesto 45. glavu iz prve Mojsijeve, čini nam se samo neka pričica. Zato, dragi moji, zabavljava je sada u ovom haotičnom vremenu slušati teoretičare, jednostavno ljude koji lepo pričaju, koji imaju brdo informacija, imaju i na hiljade i hiljade na internetu, jer internet je zaposao svijet, ali, dragi moji, nama trebaju vrata od carstva, nama treba prepoznati vremena, nama treba prepoznati sveto slovo Božje, pokajanje, krštenje Isusa Hrista, krštenje Duhom Svetim da bi smo bili zapečaćeni za označenje, sve to zabadava slušati retoričare. Treba nam jednostavno pokajanje i razumjeti šta nam je činiti da se spasemo, da se naše duše spasu, da ne propadu naše duše za uvijek. Nemojmo gubiti onda vreme. Razmislimo kako ćemo jednostavno ovo vreme koje je još jako malo pred nama i koje sigurno ističe. Razmislimo šta ćemo činiti, kako ćemo djelovati, šta ćemo raditi, kako ćemo ga iskoristiti. Trebamo se brzo prestrojavati, jer neće biti puno vremena za razmišljanje, za razgledanje, da li da uradimo ovo, da li da uradimo ono. Ja sam govorio, i ova zajednica ne znam koliko će ljudi razumeti ozbiljno ove događaje, koliko će ljudi razumeti ozbiljno sve ove vizije koje dolaze, koje podupiru reč Gospodnju i opominju da će doći strašujuće vreme, da se crkva mora spremiti pred uznešenje.
Vaskrsenje, da mora izaći iz obruča, mora se sjediniti, vidite, to bar ovoj zajednici tako govori, mora biti jedinstvena, mora jednostavno zajednica biti što bliže jedna drugima, jer uskoro nećemo imati privilegiju da ovako još možemo se sastati preko Skype-a, mobilnih telefona, već smo imali te potrebu za krštenjem i skupovima, ali sve, nažalost, sam to najavljivao, sve je otkazano u ovoj situaciji, a tek će biti veliki zidovi, vjerojatno da granice će maksimalno biti zatvorene i više ne možete proći. Ovo je sada pitanje kad će biti otvorene i da li će uopšte biti. Bog će na kratko otvoriti i to je posljednja možda šansa i onda je gotovo. Zato trebamo biti sjedinjeni, trebamo jednostavno biti što bliže drugima, jer sutra će tek onda se razlikati, radit će da vas jednostavno baci u neki nauk, u neku hladnoću i da uopšte ne primetite šta vam se događa. I to je opasnost. Zato bismo trebali dobro razmisliti kako da se jednostavno vratimo onome što je volja Božja, ono što Gospod traži od nas. Dakle, a to je da slušamo njegov glas, da pazimo na njegove reči, da ga molimo da nam govori, da nam se objavljuje, da pečati jednostavno ono što on govori, da ne bude ljudsko razmišljanje, nego Božje starije. Dakle, pitanje je kako ćemo sada se postrojiti. Ovo su tesna vremena. Ljudi često ne razumeju ove događaje. Jedni misle ovako, drugi misle onako. Nema se vremena za to. Trebamo doista više nego ikada da nam Gospod govori. Treba nam toliko toga od Gospoda u ovim danima. Mnogo ljudi još uvijek spava, mnogo ljudi uopšte nije svesno šta se sprema, mnogo ljudi uopšte nije svesno haosa koji dolazi. Mogu se doista žaliti ljude, najbliskije svoje prijatelje, domašnje, koji možda to neće shvatiti, koji možda neće krenuti prema Hristu na vreme, neće uzeti zavet sa Gospodom i izgubit će tu bitku. Neće biti, nažalost, više vremena. Tako da bismo trebali dobro razmisliti. Trebali bismo dobro razmisliti kako i šta činiti. Dakle, kako se pripremati za ono što dolazi. A to što dolazi je previše strašno. Dakle, previše strašno je ono što dolazi. I uskoro će to zapravo biti verovatno u takvom jednom strašnom zahvatu da pitam se da li ćemo imati vremena da uzmemo vazduh uopšte. Ako ne bismo sada bili više na kolenima, ako ne bismo više vapili za Bogom, da nam se Bog lično, dakle, objavi u srcu, da govori, da nam daje to u duhu, da nam sprema srce u duhu, da možemo stvarno pokrenuti se u određenom smeru i ići jedni prema drugima što bliže, da možemo primati savjete, da možemo jednostavno funkcionisati kao jedno tijelo. To je šansa mnogih. Verujem da Gospod nas u ovim danima opominje možda više nego ikada. Koliko će nas jednostavno to prepoznati, koliko će nas želiti da prepozna tu istinu, to je sada na nama. Koliko će nas doći pod Božju promisao, koliko će vas koji slušate ove propovedi razumeti. Ostaćete možda još jedno vreme u čekanju, ali možda će vas to zapravo zauvijek odbaciti. I nikada više nećete imati tu šansu, nećete vidjeti, vi ćete zaslepljeni. Vi ćete kao čovjek, kaže reč Božja, koji čita knjigu, ali ne zna da čita. I kazat će čovjeku, očekujući da on zna da je teolog i učitelj crkve, čitaj. A on će reći, ne znam, kako ne znaš. To ti čovjek, teolog, koji si tolike godine propovedao, ne znam da čitaš Sveto slovo, pa čitao si ga svaki dan, propovedao si ga svaki dan. Čitaj, to je jedino što nas može u ovih agoniji spasti. On će reći, ne znam, jer je zapečaćeno će biti slovo Božje. Kako? Pa Duh Božji će biti uzet sa crkvom, gotovo je, nastupit će duhovni mrak, više ne možete raditi, bit će gotovo, dakle, bit će haos. Jer nećete znati više ni ništa od ovoga razumeti. Znaćete da sve vaše teološke priče ne vrede ništa, a ništa od ovoga nećete znati. Nažalost, vidite, ništa nećete znati. Sve teološke priče će pasti u vodu.
I bit ćete nesposobni da razumijete. Sve vaša trojstva, sve vaše teološke dogme neće imati nikakvu vrednost. Ostaćete, nažalost, na suhome. Razumećete da ste promašili vrata od carstva, ali vapaj da nađete ponovo ta vrata, vapaj vaš će biti da pokušate ipak naći, bit će, nažalost, beznadežan. Nećete moći ga naći. Jednostavno, bit će kasno. Vidite, bit će zauvek kasno. Nećete znati gdje zapravo je izlaz iz situacije. Zato što ste oklevali. Zato što ste dugo čekali i niste verovali. Jednostavno niste verovali. Stali ste na pogrešnoj strani. Niste ušli u ono što je Gospodnja volja. Dakle, niste poslušali glas Božji. Da se pokajete, da se krstite u njegovo ime Isus i da bi se primili krštenjem Duhom Svetim, živjeli jedan posvećen život, da ne biste više bili kao ovaj Hollywood napolju. Ali, nažalost, mnogi od vas još uvijek hrabrite da je sve u redu, a ništa nije u redu. A još uvijek se hrabrite da se u redu. Nekam se Bog smiluje. Ja vas predajem njemu. Jedini on da vam otvori oči, da možete vidjeti. Amen.